গামছা মানে দেখুন গামছা স্টক দেখুন হ্যাঁ এটা সবু মানে মেইনলি বিহাঘরিয়া মানক লাগে বেপারী মানক লাগে করা হয়েছে আচ্ছা গামছা যেটি পিস পাবে এটা মিলবা এটা 50 টাকার স্টার্ট আছে 50 টଙ୍କା গামছা স্টার্ট আছে আচ্ছা এটা দেখুন টাওয়াল মানে স্টক মানে আছে টাওয়াল 50 টাকার স্টার্ট আছে টাওয়াল 50 ଟଙ୍କା ধলা গামছা মানে এড়ে নেবে এটা 50 টাকার 50 ଟଙ୍କା ধলা গামছা ধলা গামছা স্টার্ট আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর সম্বলপুরি গামছা মানে এড়ে করবে সম্বলপুরি গামছা সম্বলপুরি গামছা এই দেখুন হ্যাঁ এটা সবু স্টক করে আছে পুরা হ্যাঁ যেটি পিস পাবে মিলি ଯିବା হ্যাঁ 100 20 150 100 20 150 100 টাকা এই তিনটা ভ্যারাইটি আছে আচ্ছা ঠিক এটা ভ্যারাইটি আছে তারপরে আর কানা রহবা তারপর দেখুন সায়া মানে আছে সায়া 100 টাকা 150 টাকা আচ্ছা 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 কেন কোম্পানি রহবা এটা বিমল পুরা কটন वाला অরিজিনালটা তারপর লুঙ্গি গামছা বিহাগুড়ে টোটাল সেটআপ বিনা আসবা হুম ଆଉ তারপর দেখুন শাড়ি মানগুলো বতে দেব হ্যাঁ শাড়ি মানে এটা দবা শাড়ি হ্যাঁ এটা 200 টাকার স্টার্ট আছে 200 ব্যবহার দেওয়ালি সব কোনো বেস্ট হ্যাঁ যেটি পিস পাবে মিলি মিলি ଯିବା তারপর ইয়াডে আমার আছে দেখুন শাড়ি মানে 500 টাকার স্টার্ট আছে 500 500 ରୁ স্টার্ট আছে হুম, হুম। যেটি পিস পাবে মিলি মিলি ଯିବା 500 হুম। 700 700 1200 1200 ହେଲା এটা 1400 1400 1350 1350 1600 1600 16 17 18 ହେନ୍ତା ଯେତିକି ରେଞ୍ଜ ର କହିବେ ସବୁ ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ ମିଲି ମିଲି ଯିବା ତାପରେ ইয়াডେ দেখুন প্যাচওয়ার্ক শাড়ি মানে হুম হুম প্যাচওয়ার্ক শাড়ি আমার না 1600 টাকার স্টার্ট আছে আচ্ছা 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 1600 1600 ରୁ start আছে। স্টার্ট ହେଇଯାଉଛି 1600 ନେବି 3035 ତक ମିଲି আচ্ছা 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 ଆଉ ଯଥାର ବାବଦ ଟିକେ ବତାବେ যথা মানে কি আসলানো হুম এটা আইছি 8 হাত ধুতি 4 হাত গামছা আচ্ছা 8 হাত ধুতি 4 হাত গামছা মাত্র 350 টাকা 350 350 রে আচ্ছা 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 ইয়াডে ইয়াডে দেখুন কটন শাড়ি প্রিন্টেড শাড়ি উপরে স্টক আছে হুম। 250 টাকার স্টার্ট আছে 250 250 ରୁ স্টার্ট আছে হুম দেখুন এটা সব 250 আচ্ছা আচ্ছা পুরো এন্তা বল্ক নেবা কি পড়বা কি পর পিস সিঙ্গেল পিস মাংলে भी मिलबा बल्क नेबे बेले भी अवेलेबल আচ্ছা আচ্ছা ই হ্যাঁ 250 300 350 500 আচ্ছা চারটা ভ্যারাইটি আছে हां सब वैरायटी আছে আচ্ছা আচ্ছা অলগ অলগ রেট আছে নাকি ভিজিট করবে দেখি পাই ইধার দাম ଟିକେ বতাবে তো ডিসপ্লে রাখা আছে সব এখন উপরে বতে দউছে এটা আসবা 6900 টাকা 6900 6900 হ্যাঁ। এটা 7400 হ্যাঁ এটা সব কটন পাটো মানে হ্যাঁ এই দুইটা আসবা এটা আমার এটা আসবা 6900 টাকা হ্যাঁ 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 6900 হ্যাঁ। 6900 হ্যাঁ। এটা আসবা 5900 টাকা আচ্ছা আচ্ছা এটা তলাটা সব বতে দউছে হুম। এটা আসবা 8200 8200 8200 9400 টাকা 9400 এটা আসবা 8900 টাকা 8900 ডবল পড়া এটা রেট তো জানিছন বতা দরকার নাই হ্যাঁ ଆଉ এটা আসবা 6200 টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আসবা 9200 টাকা 9200 দেখুন শার্ট মান তো ভ্যারাইটি মানে আসবা সম্বলপুরি শার্ট মানে হুম শার্ট মানে ବି ରଖୁଛନ୍ କେତେ କେତେ ସାଇଜ ଭିତରେ ମିଳିଯିବା এটা আসবা 40 42 দুইটা সাইজ আসবা আচ্ছা ଆଉ এটার প্রাইস মানে বাবা এটা 450 টাকা 450 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 450 স্টার্টিং আছে হ্যাঁ বাকি কোয়ালিটি ভ্যারাইটি জানি গলি অলগা অলগা ଅଲଗା ଅଲଗା ଫେର ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଫେର ରହୁଛି କାଣା দেখুন কট পিস মানে কি আছে ଏଇଟା କାଣା 2 মিটার কট পিস নেগরি ଓ শার্ট ହୋ 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 কট পিস থান हां थान এটা আসবা 400 টাকা স্টার্ট আছে আচ্ছা আচ্ছা 400 400 ରୁ নেগরি 1500 টাকা क्या बात है क्या बात জেন কোয়ালিটি ভাবে মিলবা হুম হুম এটা ড্রেস সেট মানে আছে ସବୁ হুম কম কম নেগরি 850 ରେ ଆମର ড্রেস সেট স্টার্ট 850 850 স্টার্ট আছে হ্যাঁ। ଆଉ উপরে যাই এটা 3500 3600 ଯାଏ ଅଛି 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 ନାଇଁ କି ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଓପନିଂ କରବାକେ ଯାଉଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଦୋକାନ ପୁରାପୁରି ଓପନିଂ ହେଇସାରିଛେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ବଜାର କୁଷ୍ଟାପଡ଼ାକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବେ ଆଉ ଇ ଛକେ ଅଟକିବେ मेन लैंडमार्क देखुन तुलसी चौरा पान दुकान आउ इनो जेन राइट साइड के रास्ता जाइए सेनके आपण मानको जीवार नेनो पूरा सीधा जीवार अच्छे बहुत सारा व्यापारी आज्ञा घर बैनर आपण मैंने देखिपारे किसी बाट आसला परे आम सतोष भाई सब के पहुँची जाइचु संतोषी हैंडलूम देखुन पूरा नुआ ओपनिंग होइछे तो चलुन सब के एंटर हेमा आउ आपन को पूरा दुकान रो व्यू देखो जे संतोष भाई जुहार नमस्कार आज मूल केनु करबे কম দাম नु দেখো चलो এটা আসবা देखुन पूरा कम दाम रो मूल करा हला এটা আসবা 1800 টাকা রে 1800 1800 पूरा पूरी नुआ कलेक्शन देखुन आमे बहुत सारा व्यापारी आगे कर घरु कलेक्शन देखुछु हेले ई कलेक्शन काहे देखि नै थिलु দেখুন 1800 1800 টাকা एटा पक्का 1800 পক্কা 1800 देखुन पूरा नुआ कलेक्शन হচ্ছে এটা হি লাগবা 1800 টাকা जे रेट को आउछ हे रेट ही लागबा देखुन দেখুন সবু আড়ে মিলুছে সেম 1800 টাকা इटा भी 1800 1800 देखुन 1800 टंका रे इटा मिलुचे एथरो बाहरीबा দেখুন ইয়াড়ে যাহা দিছুছে হুম। সবু জুড়া জুড়া सब जुड़ा जुड़ा যেনটা হাত কে আসবা দেখমা अच्छा अच्छा যেনটা হাত কে আসবা देखुन দেখুন পুরা নুয়া সুতা লাগিছে अच्छा खुला भी नहीं हुए পুরা নুয়া ভ্যারাইটি पूरा नुआ वैरायटी पूरा नुआ डिजाइन रे देखुन প্যাটার্ন চেক করুন अच्छा अच्छा इटा काहे पैटर्न है मुई नहीं जानी बाकी मोर हिसाब एंता लागुचे ओल्ड पैटर्न है দেখুন बाकी देखुन এভারগ্রিন আছে मस्त लागुचे एवरग्रीन नहीं है 2600 টাকা 2600 टंका अच्छा ई सौथी ब्लाउज पीस आबा केनता না এটা বিনা ব্লাউজ পিস अच्छा জুড়া জুড়া जुड़ा ठीक देखुन आर गुटे कलेक्शन आपन को बहुत बढ़िया लागबा देखुन हाफ हाफ सबटा डिजाइन संगे कोना को चक्र पड़ी जे আঁচল আসবা मुहटा देखि नेले बॉडी साइड देखुन এটা ফুল বডি अच्छा এটা আসবা 2800 টাকা রে 2800 2800 देखुन आपण मान नेबे 2800 टंका लागबा तार बादे देखुन रोस्टेड कलर रे पूरा ब्रांड न्यू कलेक्शन डिजाइन आपण माने देखि पारुछन रेट तो हमें जानवा ही जानवा पहला साड़ी रो लुक आपण माने देखुन দেখুন এটা আঁচল সেট
তো ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ବିଗେଷ୍ଟ ଅଫର୍ ହେ ଲାଭ ଉଠାଉନ୍ এটা ବି ରହିବ 2800 ଟଙ୍କାରେ 2800 2800 ଆଚ୍ଛା 2800 ଟଙ୍କା ରହିବା ଏହାରୁ ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଜୁଡ଼ା ଜୁଡ଼ା ରହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଦେଖା ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍ এটা ফুল বডি ফুল বডি এটা সব 3000 ଟଙ୍କାରେ 3000 ଟଙ୍କା আর দেখমা দেখুন যাহা দেখুছ সবু জুড়া দেখুন এই শাড়ি এটা भी দেখি দেমা লাইট কলরে লাইট কালার দেখুন দেখুন সাইড হ্যাঁ দেখি নেলা বডি সাইড দেখুন এটা সব 2900 2900 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ବାକି ଦେଖୁଛ ଏହା ସବୁ ଜୁଡ଼ା ଏହା ଟିକେ ହାଇ ରେଞ୍ଜ ଦେଖ আচ্ছা ইতানু আর টিকে উঁচা দামরে দেখমা চলো বঢ়িয়া দেখুন টিকে উঁচা দামরে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲବା ବାକି ଏତକି ଉঁଚା ଦାମ ନାଇଁ ରହିକି ଆପଣମାନେ ଘିନି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖବାକେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଚିପ୍ ରେଟ୍ লাগবা ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ লাগবা দেখুন আঁচল সাইড হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ফের আসবা ଆସିଯିବା দেখুন কেতে সুন্দর কেতে প্যারা কলেকশন ହେଇଛି ଆପଣମାନେ দেখি পাରୁଛନ୍ 3700 ଟଙ୍କାରେ 3700 দেখুন ଆପଣମାନେ ନେବେ 3700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା আচ্ছা তো মুই ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ দেখাবাকে চেষ্টা করমি দেখুন এই শাড়িকে এটা তো আঁচল সাইড ରହିବ দেখুন বডি ফুল বডি ଆପଣମାନେ দেখুন মাত্র 4000 ଟଙ୍କା 4000 ଟଙ୍କା তার আউট কলর এটা এটা আচ্ছা, ক্লিয়ার আচ্ছা, আছে এটা হ্যাঁ। ব্লু আছে হেই সেম রেঞ্জ ରହିବ সেম রেঞ্জ সেম প্যাটার্ন সব সেম খালি কলর ডিফারেন্স কলর ডিফরেন্স রହୁଛି যাকে যেটা পছন্দ নেই পারবে ନେଇ পারবে বঢ়িয়া আমার সঙ্গে জুড়ি ହେଇথন এটা ବି হুম বল গালো কলর অলগা অলগা কলরে আসুଛି দেখুন এই কলরটা বনে খাস লাগুছে আরে বাহ চমক দেখুন ড্যাজিং আছে পুরো ড্যাজলিং কালেকশন দেখুন পুরা কলর কন্ট্রাস্ট গুটে রହୁছে আপন মানে দেখুন স্যার জানি পারুথিবে আঁচল সাইড হুম দেখুন বডি ফুল বডি দেখুন এক নম্বর ঝকাস যে এটা সব 3800 ଟଙ୍କାରେ 3800 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେଖମା କେନ୍ କିସ୍ମର ଶାଢ଼ୀ ବାହାରିବା আরে ওয়া ব্লাউজ পিস সঙ্গে ব্লাউজ পিস সঙ্গে 3D প্যাটার্ন শাড়ি প্যাটার্ন এটা দেখুন। আঁচল সাইড হুম এটা ফুল বডি আমি তো এই শাড়ি ସବୁଠାନେ দেখুଛୁ ইতা দাম কেতে রহবা ইনে আমি জানমা 3400 ଟଙ୍କା क्या बात है दिल जीत लिया 3400 टंका रहुचे तार बादे आसी ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି पूरा पूरी खास कलेक्शन टे देखुन বড় শাড়ি বাকি ডিজাইন আছে पूरा बड़ साड़ी लेखे काम रहुची देखुन केता दिसुची बिल्कुल भी हाथ छोड़ा नहीं करूँ जल्दी जल्दी पहुँचवा के चेष्टा करूँ এটা আঁচল সাইড এটা ফুল বডি फुल बॉडी শাড়ি পুরো লম্বা চড়া 12 হাত আসবা अच्छा রেট রহবা 3400 ଟଙ୍କା क्या बात है पूरा लंबा चौड़ा रहा 12 हाथ 3400 टंका देखी पारले कलेक्शन দেখুন এটা वाओ फुल बॉडी रे বডি टेराकोटा দেখুন পুরো সফা সফা রহবা या देखुन फुल बॉडी रे टेराकोटा कॉफी रे रेड देखुन আঁচল সাইড আর এটা ফুল বডি फुल बॉडी अच्छा तो इटा हमें कितने पाए हम এটা সব 2900 ଟଙ୍କା क्या बात है 2900 2900 দেখুন মুই 3900 কে ভাবুଥିଲି মাত্র 2900 দেখলে আর দেখুন ই কলেকশন কি পুরা লাইট কলর রে ହେଇছে আর শাড়ি দেখবা के যেতকি সুন্দর ହେଇছে ও মুই কানা কইমি আপন মানে দেখি জানি পারতুবে এটা ফুল বডি क्या बात है क्या बात है মাত্র 4600 ଟଙ୍କା 4600 দেখুন আপন মানে নেবে 4600 টঙ্কা লাগবা আসি যে সন্তোষ ভাই হাতে ডবল ধরি সবি শাড়ি পুরা নয়া ডিজাইন রে দেখুন এটা আঁচল সাইড দেখুন ইতার পুরা বডি সাইড ফুল বডি ইন্টার রহবা ডবল ধড়ির এক্সক্লুজিভ কলেকশন অনলি 4700 ଟଙ୍କା মাত্র 4900 দেখুন 4900 টঙ্কা রহবা এথর সবটা শাড়ি দেখুন কালেকশন দেখুন ও ভাই সুপার ফাইন কোয়ালিটি দেখুন চলকা মলকা মানে লোচো কোচো বিলকুল নেই পুরো টাইট কলেকশন আঁচল দেখুন আঁচল কি গর্জিয়াস আঁচল ব্লাউজ পিস গর্জিয়াস আঁচল ফের ব্লাউজ পিস তার সঙ্গে আপনারকু পুরো চিপ রেট লাগবা দেখুন ফুল বডি দেখুন আচ্ছা প্রাইস রহবা 3900 ଟଙ୍କା 3900 3900 দেখুন আপনার লাগি স্পেশাল রেট 3900 টঙ্কা আচ্ছা তো আজি তো আজি কেতে উঁচা তক দেখমা মুই भी नहीं जानी संतोष भाई भी नहीं जानी जेतकी पॉसिबल हेबा हेतकिरी तक আজি कवर करा हेबा देखुन आउ गोटे बजेट वाला कलेक्शन शाड़ी देखी पारुछन पूरा यूनिक है केंसी ठाने आप माने सहजे पाई नहीं पारन আঁচল সাইড देखुन 4500 ଟଙ୍କା 4500 केंसी ठाने सहजे आप माने पाई नहीं पारन एथर की शाड़ी देखुन পেরে পেরে ডিজাইন ओ भाई देखी पारुछन तले झुटी ऊपरे झुटी এটা ফুল বডি ইন্টার রহবা देखुन पेरे पेरे कलेक्शन 5100 ଟଙ୍କା 5100 टंका आमर संगे जोड़ी है तो पूरा लास्ट तक बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने मिलवा यूनिक कलेक्शन पूरा यूनिक पूरा यूनिक कैसी ठाने सहजे नहीं मिले দেখুন
वेरी डिजाइन बहुत देखि दिबे कलर देखुन कलर कॉम्बिनेशन आउ धड़ी देखुन आ बॉडी रो पैटर्न देखुन पेरे पेरे सम्बलपुरी साड़ी गोटे नुआ डिजाइन रे ओ भाई देखि पारुचन पूरा क्लासिक कलेक्शन लेखे लागुचे इधर बॉडी साइड देखुन एटा फुल बॉडी नहीं पूरा नुआ डिजाइन रे पेरे पेरे तर प्राइस रहबा 5900 टका 5900 देखुन साड़ी 5900 रे आपण माने पाई जिबे ओ भाई साहब बॉक्स पैटर्न लुक सो हार्ट टचिंग देखुन कितना सुंदर ହେଇଛି अरे वाह पूरा नुआ डिजाइन रे कलेक्शन देखाले कलर भी पूरा रामा ग्रीन रे यूनिक कलर अच्छा कुठी रे सबटा तार संगे उठे झुटी देखुन तर प्राइस रहबा 5100 टका 5100 टंका फोटो नौथुवे भूलबे नहीं वीडियो की देखबार सुरे सुरे आपण माने पासिरे नेबे आउ स्क्रीनशॉट तो पक्का रखुथबे जेन साड़ी आपण को भल लागुचे देखुन ई साड़ी एटा तर आंचल साइड देखुन फुल बॉडी काम देखुन घर गज टेराकोटा एटा सब 3300 टका अरे बाप रे साड़ी देखुन दाम रहउचे 3000 केते बेले 3300 टंका तार बादे आपण मन को लागि आ गुटे कलेक्शन टे आसीचे देखुन बहुत सुंदर लागुचे देखबा के वाओ डबल धड़ी देखि पारछन पाट सूता रे डबल धड़ी एवरग्रीन कलेक्शन है जतकी आनले सबु बोले एटा डिमांड रथि अच्छा बिल्कुल रहबार नहीं सोल्ड आउट हेई एसी बोलो अरे वाह संतोष भाई का डिमांडिंग कलेक्शन देखुन अरे भाई मात्र 5800 टका अरे रे एतकी रे चीप इधर कलर मन देखो एटा देखले पिंक रे देखुन 5800 देखि पारुछन कॉफी कलर कलर कॉम्बिनेशन देखुन टिके टिके उल्टा पुल्टा रहउचे रामा ग्रीन 5800 जाके जेंटा पसंद नहीं नहीं पारबे अच्छा देखमा एथरा आउ केन वेराइटी बाहरुचे कपड़ा पूरा क्वालिटी इटा नै भाबुन चीप रेट रे मिलु जे ठीक ना थिबा माने क्वालिटी हल्का थिबा जेन्युइन क्वालिटी रे मिलबा अच्छा 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 देखुन खाली प्राइस कम नै रहबार क्वालिटी भी जबरदस्त रहउचे देखुन आपण मन को दुईटा प्रोवाइड कराउची पूरा 120 कपड़ा आसबा क्वालिटी विथ माने रिजनेबल प्राइस आंचल रहबा एटा मिलन सबटा साड़ी है मिलन सबटा ब्लाउज पीस नै दी नहीं रहे आपण मन को दरकार एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस मैचिंग करके मिली पारबा बाकी बहुत रेयर केस रे मिली ऐसी देखुन देखुन एटा तो फुल बॉडी एटा आसबा 6300 टका 6300 टंका रे आसुछे देखो एटा ओटे अरे वाह देखुन कलर देखुन पूरा यूनिक कलर है की यूनिक कलर कहीं नहीं पाए पर ब्लू कलर আছে टी ब्लू हां टी ब्लू और रेड बढ़िया चल याडे ब्लाउज पीस रहबा ब्लाउज पीस रहबा नी के ठीक आ एटा तर फुल बॉडी देखुन कलेक्शन 4200 टका 4200 टंका ए रेंज रो साड़ी तो बहुत आसबा यहां ते आउट के अपर रेंज अपर प्राइस से देखमा ठीक है बिल्कुल के बिल्कुल ए वीडियो के बिल्कुल भी छाड़ी कहीं जीवे नहीं ना हेले बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आपण माने हरई नेबे देखुन मिलन ऊपर डबल धड़ी मिलन सबटा ऊपर डबल धड़ी कलेक्शन देखुन वाओ खतरनाक कलेक्शन देखुन खतरनाक कलेक्शन फुल बॉडी देखुन केना दिसुची एटा सब 6300 टका 6300 टंका देखले ओ भाई बहुत पैटर्न रे कलेक्शन रामा ग्रीन उसार धड़ी ऊपर गुटे बड़ा अच्छा तले दुईटा ऊपर गुटे फुल बॉडी अछि कॉस्ट कट करा है देखुन ई साड़ी रे एटा आंचल साइड रहबा देखुन ऊपर भाले आ गुटे धड़ी पड़िथिले किछि कामर नै थिता बेकार रे दाम आपन अधिका पड़ता फुल बॉडी एटा प्राइस रहबा 5900 टका 5900 5900 देखुन बहुत सुंदर कलेक्शन रे देइचन तार बादे आर गुटे एटा देखुन रामा ग्रीन रे कॉफी देखो रामा ग्रीन डार्क कॉफी देखुन इठी भी सबटा पड़िचे आ काम देखि पारुचन केनता रहउचे साड़ी एटा आंचल अरे वाह ब्लाउज पीस भी अछि इथरे एटा फुल बॉडी एटा सब 6800 टका रे 6800 टंका देखुन साड़ी के पाखु बढ़िया नेक्स्ट का रहबा सुनो सही डबल जोड़ी कलेक्शन भी सब अच्छे घर के विजिट करबे एक से एक अपन बाछी के नहीं पारबे सिंपल देखे दम देखुन मस्टर्ड येलो रे ब्लू देखि पारुछन इथि भी मिलन काम पड़िचे आउ पूरा साड़ी रो लुक देखुन मुंह सहित फोटो आपण मन को मागबा के नहीं पड़े एटा फुल बॉडी या देखुन बढ़िया मस्त कलेक्शन लागला प्राइस रहबा एटा 5300 टका 5300 साड़ी देखुन देखबा के हेवी दाम रहउचे पूरा चीप देखुन एटा ओटे चौड़ा बड़ा आसो चौड़ा बड़ा रे देखमा अरे रे रे माछो डिजाइन रे उसार धड़ी सेतार बांधरे रहउचे चेक देखुन तर आंचल साइड आउ एटा फुल बॉडी पूरा खास कलेक्शन देखुन पूरा यूनिक है मात्र 5800 टका 5800 टंका देखमा केनता केनता कलेक्शन माने बाहरीबा
দেখুন ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବାଛିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବା ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସାର୍ ଘିନି ପକାବେ ବେଶୀ ବାଛବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ कॉटन पाटो वैरायटी डिस्प्ले रे भी अछि ହଁ ଆଉ ଏଡା ଗୁଟେ जुड़े देखदमा चलो ठीक कॉटन पाट देखुन कॉटन पाट आपने संतोषी हैंडलूम रु नेबे पाट नेबा के नहीं पड़े आंचल साइड रहबा ई साड़ी माने फुल डेजलिंग अछि सब वाला डेजलिंग अछि पाट नेबा के नहीं पड़े देखुन एटा माने ड्राई क्लीन करबा ना पड़े घरे आराम से इजी रे काची पारबे अच्छा। साड़ी रेडी हो जाबा हां अच्छा 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 आ इधर प्राइस रहबा एटा 7100 टका हाँ हाँ आ इधर आउ गुटे अछि सेडा अछि इरा ना से टाइप रो सेटा 5900 टका पड़बा अच्छा 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 जुड़े वैरायटी अछि जुड़े भेराइटी इथि टिके वर्क अधिकार होछि यानी टिके मिक्स पाटो कलेक्शन माने देखदमा मिक्स पाट अच्छा तो आज वीडियो रे सबु किछि देखा हेबा देखुन अरे वाह आपण माने दूरु देखुन मु आपनको पूरा दूरु देखौछे आपण माने बिल्कुल जानि नै पारन बारी नै पारन कि इटा गुटे मिक्स पाट है पाखु आपण माने देखले जानि पारबे शाइनिंग देखुन इटा ओरिजिनल बोलबे फुल शाइनिंग हेबा बाकी इटा रहउछे मिक्स देखुन केते छोट छोट बांध माने रहउछे देखुन टेराकोटा एस डिजाइन और सॉफ्टा प्राइस रहबा मात्र 8500 टका देखुन 8500 टका पड़ुछे आउ इटा देखुन इटा भी मिक्स है नहीं एटा भी मिक्स पाटो देखुन मिक्स पाटर बांध आपण माने देखुन प्योर पाटो भी देखा हवा वीडियो रे लास्ट रे देखा हेबा तो बनी थुन आपण मन को लागि बहुत किछि आज खास हेबा शाइनिंग देखुन केते पूरा शाइनिंग आछो फुल शाइनिंग आछो देखि पारछन देखुन प्राइस रहबा 8400 टका 8400 टंका एंड तक वॉच करूँ आज आपण मन को लागि बहुत किछि खास हेबा माने कहला के गले पूरा कमाल धमाल बवाल हेबा देखुन मिनी बुटी धड़ी रे सफ्टा रहबा अच्छा 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 देखुन डेजलिंग आछो पूरा देखुन कितने सुंदर रहउछे प्लेन बॉडी रे छोट छोट बुट्टा माने पड़ीथिबा आंचल साइड दुई फुलिया धड़ी बांधरे सफ्टा पड़वा मुंहटा देखुन पूरा समलपुरी बांध रहउछे देखुन एटा फुल बॉडी तर प्राइस रहबा 6900 टका 6900 टंका अच्छा तो बहुत स्पेशल कलेक्शन माने देखबा के मिलुछे देखुन मिनी बुटी आछो अच्छा जेन कलर कहबे भारबा जेन कलर खुजिले मिलबा खुजबे मिलबा एटा गुटे अच्छा। ब्लूटा देखै दोछे देखुन तो आपण मानकु आउ केन कलर ऊपरे ई पैटर्न रे पाटो दरकार संतोष भाई संगे जोगाजोग करबे आपण मन को लागि इटा सैंपल है जस्ट सैंपल है एटा फुल बॉडी देखुन अच्छा इटा केते छाड़ दे इधर प्राइस रहबा 5600 टका 5600 ठीक 5600 रहबा कलर वेरिएंट माने अछि अच्छा रेड येलो जेन कलर एटा खुजबे मिलबा मिल जिबा अच्छा इतार लागि हमको चिंता करबार नै न अच्छा याद लास्ट के प्योर पाटो देखे दमा वीडियो के एंड पर चलो फिर ठीक है एटा सब प्योर रहबा देखुन प्योर पाटो कलेक्शन देखुन माय गॉड लुक्स सो गॉर्जियस छे देखुन इटा जिना पाटो है संतोष भाई देखुन एटा तर आंचल साइड रहबा रॉयल ब्लू देखुन माने एटा शाइनिंग कम है लेकिन कलरटा पूरा एकदम माने चमकी गई आसी पूरा पूरा सादा सिंपल जेंटल कलेक्शन देखुन पूरा ऑफिशियल कलेक्शन है छे जे भी पिनबे मस्त लागबा तर प्राइस रहबा 13500 टका 13500 टंका अच्छा देखमा आउ पाटो वैरायटी ओरिजिनल ऊपरे देखुन मिलन काम रहउजे यार देखुन मिलन काम रहउजे देखुन आंचल देखुन रेड रे टीहा कलर अछि वाओ पूरा पैसा बचत कलेक्शन देखुन फुल बॉडी एंटर रहबा तर प्राइस रहबा 16100 टका 16100 टंका तार बादे देखुन एटा आइजो लास्ट कलेक्शन रखमा वाओ पूरा एक नंबर धासु कलर ऊपर कलेक्शन देखुन सागुआरे रानी कलर तो बॉर्ड नर्तकी डिजाइन रोचे तर आंचल टिके देखबे केते गुटा गुटा नर्तकी देखुन कलर देखुन खाली देखुन आजिर वीडियो लास्ट कलेक्शन आउ आपण माने बहुत मात्रा रे जोगाजोग करबे संतोष भाई संगे देखुन एटा तर फुल बॉडी अच्छा एटा भी आसबा 16100 टका 16100 टंका तो वीडियो के मिन स्टॉक करछे संतोष भाई किसी स्पेशल बाइट हे जो एटा हम कहमी कि आपण माने टिके असले डिस्काउंट ना मांगबे हमर काने कि होलसेल रेट है चीप रेट है डिस्काउंट काना कहले हम नाही जानी डिस्काउंट ना जेंटा रेट कहा होजे हेडे फिक्स रेट है अच्छा व्यापारी माने जतले आसबे व्यापारी माने बल्क क्वांटिटी नेबे तांको लागि टिके अलगा प्राइस लागबा भितरिया रेट हां
ବେପାରୀ ମାନେ ବାଲ୍କରେ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗବା ବାକି ଏଟା ସବୁ ହୋଲସେଲ ରେଟ୍ ଆଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାଇଁ ମାଗବେ ଆଉ ଗୋଟେ କମି ଯେନ୍ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଅନଲାଇନ ଯଦି ମଗାবার ଚାହିଁବେ ଆମର ଅନଲାଇନ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗବା ସ୍କ୍ରିनशॉट ନେବେ WhatsApp नंबर दिया हेबा WhatsApp नंबर मते तार फोटो पठाबे एटा स्टॉक रे थिला मैं आपन मन को फुल फोटो पठा देमी तापर आपन पेमेंट करबे एड्रेस देबे एटा मैं शिप कर देमी आपन मन को माने ओडिसा भीतर 2 रु 5 दिन भीतर पहुंची जीवा ओडिसा भीतर हां जेन माने संबलपुर भीतर देखुछन लोकेशन तो बता है लोकेशन एड्रेस भी दिया हेबा आपन माने समले मंदिर पाखे आसी करी मते कॉल करि पारबे कॉल करके आसी पारबे आ हमर टाइमिंग ता सकाळ 9 रु नेकरी राती रो 8 बजे कोछे आपन मन को जेतले सुविधा हेबा आपन माने आसी पारबे लोकल लोक मन को लागि सबठानु बेटर हेबा घर आसी नेबाटा घर के आसे आपन माने आहुरी वैरायटी देखि पारबे काहे कि वीडियो रे तो सब कवर करना हुए आहुरी भी सब होछे आपन माने घर के विजिट करबे आराम से देखि करी निजे बाछि के नै चलो फिर ठीक है बहुत बढ़िया सर्विस रहला एक नंबर लागला विदा दूं संतोष भाई भारुचे जुहार।